Bueno, mi gente, bienvenidos a Joker para Gaming. Nuevamente estamos de vuelta con más gameplay de Hogwarts Legacy. Por fin pude hacer live. En estos días no había podido debido a que no había energía eléctrica. Ayer fue por el juego de pelotas, quería ver el juego. Pero lo que fue el lunes, martes y miércoles creo que fue, que hice que no pude hacer live, pues fue por eso. No hubo luz, así que exactamente esa fue la misma hora que siempre hago los live. So, nada, hoy estaremos jugando y haciendo misiones secundarias a ver dónde nos quedamos. Sé que nos falta poquito para pasar la campaña principal, pero me voy a enfocar ahora de explorar y hacer la mayoría de cosas que me faltan. So, nada, mi gente, vamos allá. Ok, vamos rapidito. Entonces, estaba aquí, fue lo último que hice. Pero vamos a empezar a hacer misiones secundarias. La mayoría de estas es de hablar, pero quiero empezar a hacerle esta. Vamos a hacer esta. La del challenge de la escoba, que siempre hay que comprar algo. Vamos a ir aquí. No quiero marcar el sitio. Ok, no, era Home. Y vamos a comprar eso que nos pide. Pegando las gráficas. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Ok, el otro upgrade. Que no tengo los chavos. Chavienda, son 4000. Vamos a empezar a vender cosas aquí. Pendiente que no. Vamos a vender las que están bajitas. Que esa no sube. No, pues busco otra misión. No sé si tengo alguna criatura que pueda vender. Sí, bueno, no me da. Anyway, vamos a buscar otro quest en lo que hago ese dinerito. Ok, speak to authority. Ahí si no hay otra más cerca que esa. Todavía no tengo eso. Vamos a hablar con este. ¿Cuál es el mapa? En Hogwarts. Hogwarts, ¿no? No, me dice afuera. A buscar el quest y que me ponga donde rayo, porque no me... No. Oh, ok, sí, el cuarto de los requirements. No había fijado eso. Vamos para allá. En estos días solamente he subido contenido de Resident Evil y uno que otro de Metro y Atomic Heart. Entonces Deek would like to talk with you when you have a no había moment. tenido la oportunidad de seguir jugando a Hello, jugar Deek. Legacy. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts.
As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Ok, tenemos que encontrar a alguien. Ay. María. Disculpen. Ay, Dios. Ok, tengo que ir allá. Lo hubiera hecho hace rato. Ay, Dios. Vamos a salir acá. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aiden used to collect Hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. Saludos, I'm lady, sorry for your saludos. loss, Mrs. Sprottle. Oh, Gracias por estar por ahí, ¿cómo está? thank you. Love of my Por life. fin pude hacer A bit live lost without nuevamente. him. If you wouldn't mind gathering some Hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Okay. Sí, sí. Sí, en estos días no había podido, creo que fue entre el lunes y miércoles. A la misma hora, como a las 5 o 6, se estaba viendo la luz. No había energía eléctrica aquí. Sí tenemos plantas y eso, pero obviamente yo no prendo, la computadora no la prendo porque obviamente jala mucho. Y de verdad que en estos días no había podido hacer live. Sí pude hacer contenido adicional, que lo estuve subiendo a mi canal en YouTube. Acá, ok, sí, allá también. Pues sí, acá estuvo a esa misma hora. Y no falló, esos 3 días no fallaba a la misma hora. Realmente Believe fue it por or unos not, vientos I que have some hubo with y Oh, thank hubo unos you. postes más arriba que How estaban wonderful. pegando los cables y The eso. Y travelling en vendors will estos be días hubo thrilled to problemas por eso replenish mismo. their stock of Esperemos Wiggenweld que hasta ahora potion. no Sirona pase also lo mismo. mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed, Sí, sí, he eso es lo más was. importante. Gracias, gracias. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting Hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather Hawklumps and collect the box of letters there. Sirona said she lived with you during the summer Ayer when más she bien was fue at por el juego de Hogwarts. pelota que estuve viendo. What was she like? Pero se fue por Well, parte, she por lo was menos aquí en esta almost área exactly donde yo like vivo, she is now. había. Pero más Charming, arriba good no head on había her luz. shoulders, So, taking care of para asegurarme no everyone. hice live y aproveché y I vi el juego de can't pelota. tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it.
Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Okay. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk lumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Oye, ¿qué te ha parecido la temporada nueva de Fortnite? Estuve jugándola en estos días con el sobrino y This looks intriguing. me gusta el cambio que hicieron con lo de la ciudad y eso. Está bastante cool. Ok, vamos a encontrar esta cueva. Y yo que pensaba no hacer más contenido de Fortnite realmente porque ya lo que viene siendo el sistema así de Battle Pass como que me está cansando un poco. Porque en el sentido de que tengo otros contenidos que hacer y estar dedicándole el tiempo a lo que es el Battle Pass, pues obligatoriamente tienes que jugarlo porque si no pierdes el contenido. Que casi me pasa con esta temporada anterior. Creo que me faltaron como algunos 3 o 4 levels de subir. Sobre el último personaje no lo pude agarrar completo así. Que vamos a entrar aquí. Pero me gustó las cositas que añadieron, estaba bastante buena. De hecho son los videos más vistos ahora en mi canal, uno de los más vistos. Y yo dije, ok, pues vamos a seguir subiendo contenido. Pero eso lo voy a estar haciendo los viernes, so maybe los viernes me vean jugando un ratito Fortnite. O no solamente viernes, puede que sábado también. Cuando casi siempre el sobrino viene esos días para acá y creo que aprovecho esos días y hago ese contenido. Hobbs's master is awful. Un par de cositas por aquí. Y bueno, Hobbs? de que venden cosas. Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Confringo! Tenemos el tal. Confringo! Propenda! Me siento raro porque en estos días he subido, o he jugado, mejor dicho, a Resident Evil. Y como llevo con los controles me siento ahora raro. Ok, espérate. Confringo! Ok, sí. No hay problema. Ok, no hay nada por aquí. La porquería. Una araña por allá. Revelio! Mátala, Javi. Y a raya. Clase de araña. Ok. It looks as if Tobbs was here some time ago. Must have headed deeper into the cave. Revelio! Confringo! Propenda! Confringo! Confringo!
Confringo. Propender. Confringo. Propender. Protego. Vale. Confringo. No te caigas. Revelio. Confringo. Ocho pociones. So, dice hit the flame spider to blow. Mira. No tengo nada de pociones, ¿verdad? De hecho. Solo esta y... Maximum Potion. Ponerla ahí. Yo sé que vamos a estar peleando con esa araña grande. Que déjame aprovechar y ponerle la ropa que tengo. Offense, ok. 7, 8, ok. Revelio. Está ahí. Confringo. Confringo. That didn't sound particularly reassuring. Confringo. Revelio. Esa es la grande. Sí, ataca 2 veces. Eso no la hace nada. A ver si le puedo cambiar para el lado. Ponerle aquí esto. Voy cambiando poco a poco a ver cuál de todas. Revelio. Ya va.
Revelio. Confringo. Rependo. Confundí con el menos. Repulsor. Oh no. I have a feeling that house elf ate poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Revelio. Aquí, ok, sí. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Revelio. Fíjate, otro tesoro por allá. Vamos a volver. Todavía no lo he descubierto completa, obviamente sale el checkmark, pero vamos a volver con él. La otra cosa que encontré, que yo creo que no eran tan altas. Ya no fue una varita, no. Estar seguro que ese es el objetivo. Ay, pues le di el mapa. El deck, ok, sí. Otro que abrió fue ese de ahí arriba. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. No puedo salir de ese sitio. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Creo que esto es otra área para... Eso está bueno, ok. Y vamos a darle cositas.
Ahora para cambiar. Ok. Los botones se me olvidaron. Ponerle esta aquí. Y le dije que no era. Ya. Revelio. Creo que este lado es más grande, ¿no? Cada vez más. Hay que buscarla. Chulería. No puedo volar aquí. Y si la puse en esta área, pues se ve mejor. Pero iba a ponerla en el otro, que tampoco tenía espacio. Así que podemos abrir esta área. Mucho más grande. ¡A rayos! Revelio. Anyway, vamos a volver. Devolvemos y verificamos otro quest. Está la puerta. Acá. Spare a moment. Deke has an idea to share with you. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Okay. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Ok. Vamos a hacerle esas cositas que nos pidió. Vamos a ponerle eso. Creo que ya tengo... No estoy seguro si ya las compré, sí. Lo vamos a hacer... de esta. Ok, y en el otro también. La otra era esta. Ay, qué bruto, podía cambiarlo de allí. Vamos a poner otra de... Vamos a ponerle esta. De las... que necesito para los trials de Merlin.
Ah, y luego vendré... Ok, dame... Antes de irme... ¿Me crees más pociones de estas de...? Creo que ya puedo cambiarle eso. De hacer pociones. Ya chequeé ahora. Ahora ahí, pero anyway. A estar seguro si puedo, si la tengo. Era... No. De... Opciones. Have you left Mon... and purchased the spell Creo que este. the breathing bear? Da la esquina mismo medio y después la... Entonces, este lo... El otro era este. Acaba ahí. Vale, vamos a dejarlo donde estaba. Por aquí puedo hacer varios. Have you rescued the captives and purchased the spellcraft? No era esa, pero anyway, ya la hice. Son varias pociones antes de irnos. Lo que sea, bueno, que me meto el menú y no van a salir. Que se termine. De verdad que esto está bien chulería. Aprovechar en lo que eso está. Y vamos a hacer lo mismo con esto. Estos materiales nos ayudan para mejorar la ropa. Que falta uno, ¿no? Este. Siempre se lo guarda. Y este.
Ahora sí, vamos a cazarle esas que nos dice. Y luego... Así aquí rescue. Ok, ahí también es para comprarla. No sé. Vamos para allá. Ok, voy a poner aquí la de... Creo que tengo que ir primero al... ¿O no? No, creo que eso es para después. Creo que ir a los dos objetivos y rescatar uno aquí y otro allá y lo del pen que nos pide. Oh, sí, bueno. Ok, que está fuera de rango. No need to be difficult. I mean you no harm. Te vaya. Do cooperate, won't you? Che, no puedo. Yo creo que no le puedo dar cosas, ¿no? No estoy seguro si le puedo dar algo. Now, I'm only trying to help. Corre, güey. A ver si lo puedo hacer como de espalda, así. No, Fuera de you rango. don't. No, la poción no me ayuda. Sí, vuelve. Ese. Me coge lo de espalda. No need to be difficult. I mean you no harm. A ver.
Si llega. Arrest them. Okay. Do something, won't you? Ya vienda, se fue las millas. Porque me puse invisible, qué bruto. Okay. ¿A qué huele va? Arrest them. I'll look after you. Será. Estar seguro. Que era hembra ahora. Ok. Sí, te rizado. Ese es el macho, yo creo, ¿verdad? Este. Arrest them. Everything's all right now. Entonces, me gusta dejar esto así como lo tengo. Y falta el otro. Comprar aquello. Eso es en... aquí. No. ¿Qué dónde dice? Listo. Ok, hombre. Aquí me lo doy. Oye. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Even the bird is a bit cruel. Expelliarmus can disarm a dark wizard, no doubt. Ah, it's always nice to see a familiar face. Now I can conjure Tiene a que breeding comprarla pen aquello, in the ¿verdad? room. Era. Best get back to Deke with the thestrals. Vamos a buscar más tesoro de eso. Let me know if there's anything else I can do to help. Vamos al cuarto de los requirements y dónde es. Muy bien. I'd like to ask you about changing the room's ambience. era. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Durante el día, ok. El de abajo. I've rescued the thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen.
never grows tired of the room's surprises, we now have the perfect place for those thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Ok. Tengo otro allá, so tengo que soltarlo. Que lo traiga para acá para que esté con ellos. Ok, usamos lo típico, que es esto y esto. Dice... ¿Cuál es ese? Ponerle aquí los que tenía. From here, breathing pen. Ok, era esto. Ok, cool. ¿En qué área lo puedo poner mejor? Dice use the breathing pen to breathe. Okay. Yo quitándolo. Ok. Dice que está allá.
sitio. Pero ya lo hice, no sé por qué el objetivo no... A ver. ¿Cuál de acá? There. I'm not going to hurt you. Ok. Vamos a ponerlo acá de viaje. No puedo. Hay que esperar el tiempo. Nada, vamos a hacer otra cosa y en lo que eso se cumple. Entonces, vamos a ver. Pues. No puedo comprarle eso, tampoco las puedo comprar ahora. Y esta no es esta. Entrar a la... Ok, a ver qué pasó. Ahí llegó. Eso tiene que ser la porquería esa de Google que se activa. You've made a mistake. Vamos a hacer aquí. Sale eso. You may want to. Bien. Voy a ponerle esta. Ah, no, espérate, la verde. La mejor. I shall get that goblin out. You heard me. You're the hypocrite. Levioso. This is Confringo. To visit the cave to find Zerona's box of letters. Perhaps I'll find more hawk lumps while I'm there. ¿Qué dice? ¿Cuál es? I run the letters. Ok. Busca las cositas. Better have a look around. See about the hawk lumps and the... That's all the hawk lumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo. Descender.
Ah, ¿verdad? Lumos. Confringo. Revelio. Revelio. Either I'll have to fight that troll. Que le haga algo. No. ¿Cuál yo tenía esto? Bombada. Confringo. Revelio. Y vi como con una entrada por aquí. Lumos. Revelio. Lumos.
Revelio. Revelio. Que hay un tesoro arriba. Sé que lo de arriba lo pasé, no lo vi. Si vamos a pasar ahora por ahí, creo que sí. This must be Sorona's box of letters. I should take this box of letters to Sorona. I think that's everything. Sorona will be glad to have this back. Y después entro. Me quedó un tesoro, pero es típico. Siempre, amor, no se ven las cuevitas y no la pasé por la... No la vi. Hay que viajar. When necessary. I wish to go into the forest. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenwell potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Oh, ella jugaba Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her. And for returning this box of letters.
It's nice to reflect on good memories. Bueno, para que saliera con problemas, mejor que lo hagan con calma. Vamos a aprovechar esta misión aquí secundaria. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? I do, yes, if you wouldn't mind. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness, everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Ugh, trust me, you hear that at 11 years old, it sticks with you. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how kind. Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. Porque no sea difícil a ver el nivel. Déjame chequear esto. Ok, de viaje, dame ir a vender las cositas. Desde la... sí. You're back. Nice to see you again. A ver si lo puedo comprar. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Y después... You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. Sí, pero tenemos el pues. Creo que está. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Ok, son un buguito de eso. Antes de eso, vamos a hacer el quest que quería hacer. Vamos a salir de esta área y volar hacia allá. Professor Weasley is easily my favorite. Her wand work is... Revelio. I tried to transfigure my parchment into blood. Glaciers. Lumos. El puentecito ese que yo siempre venía ahí. Para un quest y todavía no, yo creo que para mí que no es este.
Tienen que buscar después bien. Que la mariposita dice que están aquí. Right. There they are. She wasn't making it up. Entonces ya he encontrado varias de estas. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Ah! Lumos. Revelio. Well, well. Look what we have here. Wingardium Leviosa. Confringo. Revelio. Confringo. Protego. Not my fault you're a deadly great spider. Sí, pero porque esto no... Revelio. Confringo. Revelio. No sé. Vamos a volver a la muchacha. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterfly. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Vamos para la de... Tenemos una postal. Qué cool.
Adiós, allá abajo. Ok, mira, ahí hay un de estos de Merlin, vamos a hacerlo. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Oh, here's a pleasant surprise. Vamos a ver qué hacemos aquí. Ay, me caí, chaveando. Ok. Por falta. Aquí era. Por ahí. Ok. Oh, esta de aquí. No. No. Qué chavienda. Mano, me cayó parta. ¿No? De aquí tampoco. ¿Puedo tocar aquello? No sé. Qué bajito. Qué chavina, no está cogiendo. No. Y por algún lado me falta. Ese. A ver, lo mismo, estoy brincando antes. Pero ahorita lo hice bien y no.
caiga, güey. Ok, ese... Vale, barril ese. Merlin himself would be proud. Vamos para la de Quidditch rápido. Pues la que tenga que ir para allá. Alan Shearer isn't worth the time. If I wanted this little... Perfecto. The course looks rather deserted. I hope everything's all right. Ravenclaw, over here! Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually... thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I do. And in my experience, that's everyone. Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Ravenclaw. Made it. Oh! Oh!
myself. Brilliant. No. This is going well. Brilliant. Oh, yeah. That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. Do you get your competitiveness from your family? You could say that. My grandfather played Quidditch for Puddlemere United. And my father, well, he was a chaser for Slytherin, but had to stop after a curse took his knees out. Said it was the Gryffindor beater. And me, I fell in love with flying the first time I saw the ground disappear beneath my feet. Something about the freedom you feel on a broom. I've not been able to stop since. Will you keep running these courses? I'll race them myself. Don't want to get rusty. But I won't be dealing with time trials. You're welcome to run them too. Anyway, hope we find time to fly again soon. I take it you want to play for a team, but which one? And which position? I'm my father's girl. A chaser through and through. You'd know that if Black hadn't cancelled Quidditch this year. As for a team, it's the Holyhead Harpies I've always dreamt of. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't get accepted, I don't know what I'll do. Herbology, perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a mandrake. I'd never stop screaming. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. Not bad for a Ravenclaw. You take care of yourself. Ok, vamos a donde la tienda. Entonces, voy a hacerle que termino esta misión aquí, hago una pequeña pausa. Hogsmeade, here I come. Y vuelvo enseguida con la segunda parte de este live. Perdí la entrada de para acá. How's my favourite test flyer? Hola Pac-Man. Hola señor Harry. Ok, yo vengo a hablar contigo, no a comprarte. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Dímelo Pac-Man. Oye, te escribí, no he entrado a Discord, no sé si me escribiste para atrás. Pero luego si no tienes nada que hacer me dejas saber para decirte unas cositas. Yo te escribí, anyway, yo te escribí por Discord. Creo que ya encontré la manera de hacer Fantastic. lo de compartir las cosas. Upgrade yet. It flew beautifully, Okay. incredibly Está nimble. bien. But with the Nada, speed después it now hablamos. reaches, I Y te can explico feel más o the menos wind cómo es. catching beneath the seat a bit, Creo que así preventing nos it va a from bregar. reaching its full potential. Of course. Should have Esclavitud anticipated moderna, that. sí, sí. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. What will you do after the final upgrade is complete? I aim to make Spintwitches the most sought-after shop in Hogsmeade. And I wouldn't mind getting back on a broom myself, just for the thrill of it. Couldn't be more pleased we made headway with the upgrades, proved the naysayers wrong, made all the hard work worth it. Entonces nada, era para decirte esas cositas y a ver si por lo I'll be menos sure to send you an dejarla hour when como para el I'm mes que finished. viene. Thank you again for your help. Y acomodarnos bien y bregar bien las cositas. Couldn't have done this Pero con without eso you. creo que nos va a bregar. Ok, ya hice este quest.
estamos en el level 30. Con el inventario que tenemos por aquí. Tengo 10, necesito 3 más de esta para llevarse al profesor. Las cartitas que encontramos, los materiales. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Ok, los talentos. Vamos a verificar si puedo... no sé si aquí que puedo añadir más a lo de los... Creo que es aquí. Para tener más espacio. Esta. Creo que esta, ¿verdad? Entonces puedo poner otros spells en ese inventario. Ok, ¿no? Sí, sí. Ok. Para... Y aquí voy a añadir... Esta que son las que uso para... Y tal vez esta. Ok. Ya, bro, bregamos con eso. Dale, dale, sí. Ok. So, nada, mi gente, déjame grabar aquí por si acaso se vaya a ir la luz. En estos días no había podido por eso mismo. Y voy a hacer una pequeña pausa rapidito. Lo que me estiro y todo eso y busco café. La excusa es para buscar café. Esa es la excusa. Dile ahí Pac-Man, que Pac-Man sabe por qué yo hago estas pausas. Así que nada, vuelvo enseguida. Como siempre les digo, ¿verdad? Recuerden que estos gameplays los vas a encontrar en mi canal en YouTube si lo estás viendo a través de Twitch. En estos días he subido contenido de Resident Evil, Hollow Knight y Metroid. Ya que por ahí se acerca el lanzamiento de este Resident Evil Remake. Sale el 24, so si Dios lo permite, vamos a traerlo acá al canal live y luego lo estaré subiendo en mi página en YouTube. So voy a hacer uno yo también. Ok. Entonces, nada. Voy a hacer esta pequeña pausa. So, regreso ahora. Siempre les dejo en esta pausa, siempre les dejo un gameplay, otro gameplay anterior mío. Así que nada, vuelvo enseguida.